السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، إذا نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأهلكم كذلك، وحفظنا وحفظكم الله من هذا الكورونا الفيروس المستجد. إذا على بركة الله سوف نبدأ تصحيح contrôle 2 semestre 2 physique chimie deuxième année collège Biof. Alors on va commencer par l'exercice numéro 1, donner la définition de la chambre noire. Alors la chambre noire est une boîte opaque، يعني معتمة opaque، لا تسمح بدخول الضوء dans une face et translucide est appelé l'écran. يعني تلعب الدور ديال l'écran، يعني تتكون عليها الصورة. et donne la face opposée يعني الجهة المقابلة est percée d'un trou appelé sténopée ou bien un diaphragme. يعني الديافراغم هو الذي يخترق الضوء ليدخل إلى العلبة المظلمة. La définition de la lentille. La lentille est un milieu transparent, يعني وسط شفاف ومتجانس، transparent et homogène، ومتجانس homogène، vert ou bien plastique rigide، بحال البلاستيك باش كيتصاوبوا النظاظر. rigide، limité par deux faces lisses, sphériques ou l'une est sphérique et l'autre plane. L'avergence d'une lentille. L'avergence d'une lentille
on définit la divergence. On définit la divergence comme étant l'inverse de la distance focale. De la distance focale. Bien sûr, il s'exprime en dioptrie. Elle s'exprime en dioptrie. يعني هذه الوحدة ديال قوة العدسة كنرمزو لها بهكذا، الديوبتري بحال اس ولكن مسدودة من هنا. Calculé par la relation C égale 1 sur F. F doit être en mètres. F, c'est la distance focale de la lentille. On passe à la deuxième question, répondez par vrai ou faux. L'ombre qui se projette sur l'écran s'appelle l'ombre propre. Donc ça, c'est faux. La lentille à bord mince est une lentille divergente. يعني العدسة اللي عندها حافة سميكة فهي عدسة c'est une lentille divergente. lentille à bord mince يعني العدسة اللي عندها حافة رقيقة ووسط سميك فهي عدسة مفرغة. فخطأ. ça c'est faux. L'ombre portée est l'appartement éclairé de l'objet opaque. Donc ça c'est faux aussi. La taille de l'ombre portée varie avec la position de la source lumineuse. C'est vrai. يعني la taille de l'ombre portée varie avec la position de la source lumineuse. يعني الطول أو المساحة التي يشغلها هذا الظل المحمول يتعلق بموضع المنبع الضوئي. Plus la distance focale est grande, plus la lentille est convergente. Donc ça c'est faux. On passe à la question 3. Complétez les phrases suivantes. L'éclipse de la Lune se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés. Afin qu'elle existe, la Terre entre la Lune et le Soleil. Deuxième phrase, tout rayon incident parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente émerge en passant par un point appelé foyer image. Foyer image est toujours symbolisé par la lettre F' majuscule. Il faut différencier entre F majuscule et F minuscule. F minuscule
يعني تعني مسافة، و F majuscule كتعني نقطة. Distance entre ce point et le centre optique est appelée la distance focale. C'est appelé distance focale, symbolisée par la lettre F minuscule égale OF égale OF prime. Donc la notation elle est très importante. Elle dit خاصكم تعرفوها، خاصكم تميزوا ما بين F minuscule و F majuscule. بحال مثلا هنايا بغينا نحسبوا قوة العدسة ما كنديروش سي تساوي واحد على F majuscule، كنديرو F minuscule هنايا. Quatrième phrase, la lentille à bord mince est une lentille convergente. Et celle à bord épais est une lentille divergente. يعني التي لها حافة سميكة. Divergente يعني عدسة مفرقة. Les facteurs qui influencent sur la grandeur d'une image obtenue par une chambre noire sont la distance entre l'objet et le stéréoscope, distance entre l'objet et stéréoscope. Il y a un autre facteur aussi, la distance entre l'objet et ou bien la distance entre le stéréoscope et l'écran et l'écran. Aussi la taille de diaphragme, la taille de diaphragme, يعني la taille de stéréoscope. On passe à l'exercice 4 ou bien la question 4, relié par une flèche. Chaque rayon lumineux incident en passant par le centre optique principal à la lentille passe sans déviation. يعني chaque rayon lumineux incident parallèlement à l'axe optique principal traverse la lentille en passant par le foyer principal image. Chaque rayon lumineux incident en passant par le foyer principal objet émerge parallèlement à l'axe optique principal. On passe la question 5. Compléter le trajet des rayons lumineux. إذن باعتبار هاد les rayons particuliers اللي شفنا هنايا. Le rayon qui passe par le centre, il émerge sans déviation. Voilà. Le rayon qui passe par le foyer objet,
émerge parallèlement à l'axe optique. Le rayon incident parallèle à l'axe optique émerge passant par le foyer image F'. إذا هادو هما الأشعة اللي غادي نعتمدو عليهم في الإنشاء الهندسي للصورة. إذا ضروري خصكم تعرفوا هاد الأشعة الخاصة. إذا بالأحرى كنعتمدو على هذا وكنعتمدو على هذا. التقاطع ديال هاد الشعاعين هو اللي كيعطينا الصورة ديال النقطة يعني بي ديال الشيء اللي هي بي بريم. غادي نشوفوا هادشي في الانشاء الهندسي. اذا نمر للتمرين الثاني. devant une lentille mince convergente L1 de distance focale f égale 3 cm, nous mettons un objet AB égale 1 cm à une distance OA égale 6 cm du centre optique. Calcule la divergence C de cette lentille. Alors, on sait que la divergence symbolisée par la lettre C majuscule égale 1 sur F minuscule. F égale 3 cm d'après les données, 3 cm égale 0,03 mètres. On divise par 100, c'est-à-dire 1 mètre qui يساوي 100 سنتيمتر. إذا سي تساوي 1 على 0.03، يعني كتعطينا إلا ضربنا هنا في 100 والفوق في 100 غتعطينا 100 ديفيزي بار 3، يعني في لا ديستونس غادي نلقاو 33,3 ديوبتري. إذا هذه هي سي ان، ممكن نسميو هادي سي واحد ديال العدسة ال واحد. إذا سي واحد كتساوي 33.3 ديوبتري. il faut faire attention بالنسبة لي زونيتي دي de la grandeur physique. On passe à la question 2. Construisez l'image A'B' de l'objet AB. إذا نعتبروا هذا السلم هذا يعني horizontalement verticalement horizontalement يعني 1 سنتيمتر، يعني 1 سنتيمتر هنا و1 سنتيمتر verticalement. إذا أول حاجة غادي نديروها غادي on va tracer la lentille, donc le symbole de la lentille, voilà. C'est-à-dire la lentille, le symbole de la lentille convergente هادي نسميوها L1. غادي نديرو لاكس اوبتيك، المحور البصري تا هو كيدوز من المركز ديال العدسة اللي هو او، كيدوز من او. اذا بحال قلنا هو محور تماثل العدسة، محور تماثل العدسة. مزيان، غادي ندوزو سيدي عندنا حسب المعطيات AB كيساوي، ممكن نكتبو لي دوني هنايا، AB كيساوي 1 سنتيمتر. المسافة بين العدسة والشيء هي نحددوها بالمسافة OA. إذا OA كتساوي 6 سنتيمتر، والمسافة ما بين من O حتى F بريم اللي هي كتساوي OF كتساوي 3 سنتيمتر. هذه اللي كنسميوها المسافة البؤرية. إذا من O حتى يعني
حتى الاف بريم غادي نحسبو 3 سنتيمتر. فوالا، اذا 3 سنتيمتر باستعمال المسطره. ها هي المماثله ديالها، هي اذا هذه هي اف بريم، المماثله ديالها هي اف كذلك 3 سنتيمتر. ها هي المماثله ديالها، هي هذه 3 سنتيمتر كذلك. اذا هنا غادي نوضع النقطه اف. دابا وضعت المسافه البؤريه، دابا غادي نمشي نوضع المسافه او ا كتساوي 6 سنتيمتر، يعني لو دوبل ديال هاد المسافه. اذا عندي هنا 3، خاصني ندير هنايا 6 سنتيمتر. ها هي 6 سنتيمتر، غادي نوضع هنايا النقطه ا. مزيان، غادي يكون الشيء خاصو يكون متعامد مع المحور البصري حسب شروط غوس. اذا هنا هو متعامد والطول ديالو 1 سنتيمتر، ها هو. اذا خاصني يكون الشكل بدقه، يعني ما يكونش هاد السهم هذا طالع للفوق فايت 1 سنتيمتر. مفهوم؟ مزيان. دابا وضعت هاد القياسات اللي عندي باستعمال هاد السلم هذا 1 سنتيمتر. اذا عندي انشاء حقيقي. غادي نشوفو دابا، غادي ناخدو هذه النقطه بي، هي هذه. غادي ندير الشعاعين اللي هضرت عليهم قبيله. غادي ندير الشعاع الموازي للمحور البصري، ها هو. غندير ليه واحد لافليش هكذا، غادي يمر من اف بريم. اذا ديجا قلنا بلي ان الموازي تيمر من اف بريم. ها هي اف بريم، فوالا. دابا غادي ندير الشعاع اللي كيمر من المركز البصري دون انحراف، يجتاز العدسه دون انحراف. ها هو مزيان. خاص تكون عندي دقه في الانشاء الهندسي. مفهوم؟ اذا باش ما نديرو شي خطا في الانشاء الهندسي. اذا كما كتلاحظوا راه دايز من المركز. غادي نمدد هذا الشعاع هذا، سوف اقوم بتمديده. بيان. التقاطع ديال هذا الشعاع الاول هذا غندير ليه دو فلاش بحال هكذا، يعني غادي هنا غندير دو فلاش، هنا غندير اون فلاش. التقاطع ديال هذا الشعاع مع هذا هو اللي كيعطيني الصوره ديال بي اللي هي بي بريم. اذا غادي تكون هنايا التقاطع هنا، هذه هي النقطه بي بريم. غندير الاسقاط على المحور البصري هنا، وغادي نلقى لو بوين، يعني الصوره ديال. اذا هنا غادي ندير السهم، ها هو. اذا هنا بي فيها السهم، بي بريم تاعي غيكون فيها السهم غونفيرسي. اذا هنا هذه هي النقطه ا بريم، الصوره ديال ا. بي بريم الصوره ديال بي، و ا بريم الصوره ديال ا، والصوره ا بريم بي بريم الصوره ديال ا بي. اذا نتمنى انكم فهمتوا الانشاء الهندسي بدون اي صعوبه. déterminer les caractéristiques de l'image A' B'. إذا premièrement l'image هنا يعني في اليمين جهة الصورة، وهنا جهة الشيء. إلا تكونت عندي الصورة جهة الشيء فهي كتكون صورة حقيقية مقلوبة، والطول ديالها إلا لاحظتوا هنايا 1 سنتيمتر. نعبروها 1 سنتيمتر. اذا الطول ديالها 1 سنتيمتر كما كتعرفوا هنايا. الطول ديال الشيء حتى هو 1 سنتيمتر. اذا هنا في هذه الحاله الطول ديال الشيء يساوي الطول ديال الصوره. ملي كتكون عندنا المسافه او ا كتساوي 2 فوا اف. اذا في هذه الحاله ديال او ا كتساوي 2 اف. مفهوم؟ اذا هنا les caractéristiques de l'image. Donc c'est une image réelle renversée par rapport à l'objet,
par rapport à l'objet et de même taille et de même taille que l'objet. يعني A' B' كتساوي 1 سنتيمتر. Quatrièmement, déterminez la nature de l'image obtenue dans les cas suivants. Justifiez votre réponse sans de faire le schéma ou bien la construction géométrique de l'image. Le premier cas, OA كتساوي 10 سنتيمتر. إذا يعني OA كتساوي 10 سنتيمتر، يعني لأن الحالة ديال OA أكبر من 2 F. إذا في الحالة الأولى OA كتساوي 6 سنتيمتر. دابا فتنا ديك 6 سنتيمتر، يعني في هذه الحالة غادي نلقاو هادو حالات ممكن تحفظوهم بدون إنشاء هندسي، ممكن تحفظوهم من خلال الدرس. كيفاش غتلقى الصورة؟ ممكن نكتبو هادي كتساوي 2 OF بريم، و بيان اللي كتساوي OF. إذا هنا غادي نشوفو المميزات ديال الصورة في هذه الحالة. إيماج irréel renversé، image irréel renversé. Bien sûr plus petite que l'objet، يعني الطول ديالها غيكون صغر من 1 سنتيمتر، يعني A' B' غتكون صغر من 1 سنتيمتر اللي هو الطول ديال لوبجي. نشوفو في دوزيام كا و A كتساوي 2 سنتيمتر، يعني في هذه الحالة و A أصغر من F اللي هي كتساوي OF بريم. إذا في هذه الحالة ديال لا لوب. إذا هنا غادي نلقاو واحد الصورة اللي هي يعني A كتنتمي لهاد لا ديستونس هادي هنايا، وبالتالي ليماج هذا الحالة ديال لا لوب. دونك إيماج فيرتويل، يعني غنلقاوها في جهة الشيء هنايا لهاد الجهة، يعني صورة وهمية، يعني ne peut pas être recueillie sur l'écran. Droite virtuelle, droite et plus grande que l'objet. يعني هنا A' B' غتكون كبر من 1 سنتيمتر. Cinquième question, nous fixons la lentille L1 à une lentille L2 de distance focale f2 égale 5 cm. En y obtenant une lentille équivalente L. Calculer la divergence équivalente C et en déduire la distance focale f de cette lentille équivalente. إذن la divergence équivalente هي C équivalente كتساوي هي C1 plus C2. يعني اون فيكسون، يعني درنا واحد دو لونتي بحال هكذا، يعني وحده هادي L1 قدام وحده هادي L2، يعني بحال درنا هكذا. دابا C équivalente يعني C1 plus C2. C1 ديجا حسبناها هي 33.3 ديوبتري حسب السؤال السابق. غنحسبو دابا C2 كتساوي 1 sur F2 اللي هي 1 sur 5 سنتيمتر اللي هي 1 sur 0.05 متر اللي هي غتعطينا 20 ديوبتري.
يعني أن سي équivalente كتساوي 33,3 plus 20 كتعطينا 53,3 dioptries. Donc هذه هي l'avergence équivalente. On passe à pour déterminer la distance focale de cette lentille équivalente. إذا عندنا F F est égal à 1 sur C, équivalente, on a équivalente, la relation اللي كتربط ما بين la distance focale ou l'avergence، يعني F équivalente كتساوي 1 على 53.3 ديوبتري، وغنلقاو هاد لا ديستونس بالمتر. إذا تقريبا غادي نلقاو واحد لا فالور ديال 1,8 ou bien 0,018 متر، اللي هي تعطينا 1,8 تقريبا سنتيمتر. هذه هي la distance focale équivalente. Sixièmement, quelle est la lentille la plus convergente, L1 ou bien L2? Justifie votre réponse. إذا عندنا اللي عندها فيرجونس كبيرة هي اللي قوية، يعني عندنا سي ان كتساوي 33.3 ديوبتري et C2 égale 20 dioptries, alors C1 supérieur à C2. Donc L1 est plus convergente que L2. شنو هي convergente؟ يعني هذه كتجمع الأشعة أكثر من هذه، مفهوم؟ هذه كتجمع الأشعة أكثر من هذه. On a la figure suivante. La figure suivante هي هذه. Source lumineuse ponctuelle, un objet opaque. Quel est le nom de ce phénomène? شنو هو le nom ديال هذا الفينومين؟ يعني le nom de ce phénomène c'est les ombres, dans le cas d'une source ponctuelle. Donnez le nombre de chaque nombre de la figure. Donc le nombre 1 c'est la partie éclairée, la partie éclairée. 2 l'ombre propre, 3 cône d'ombre. 4 c'est l'ombre portée, une ombre portée. On passe à l'exercice 3. La figure suivante représente le soleil, la terre et la lune. Voilà. Dans cet ordre sont alignés. Tracez les rayons lumineux incidents du soleil. Et là, on va tracer les rayons issus du soleil. Voilà. إذا غنعتبروا هاد le soleil comme deux sources ponctuelles. يعني S1 وهنايا S2. إذا غادي نشوفوا هنايا بالنسبة لهاد
عطينا الغايون الاول والغايون الثاني هو اذا الاول. دوزيام سورس فوالا، دو غايون كذلك. ليميتون لا تير، وبالتالي دونك هنايا غادي نلقاو لا ميم شوز هنا في سورس étendue. يعني le soleil considéré ici comme une source étendue يعني non ponctuelle. وبالتالي هنايا لقينا دو تيب d'ombre، c'est-à-dire l'ombre portée et le pénombre, bien la zone d'ombre et la zone de pénombre, si vous voulez. Alors on passe à la deuxième question. Qu'est-ce que une éclipse lunaire ou solaire? Est-ce qu'une éclipse lunaire ou solaire totale ou partielle؟ يعني هنا واش عندنا كسوف أو الخسوف، يعني كنقولوا كسوف الشمس أو خسوف القمر. بالعربية ماشي بحال بحال، ولكن بالنسبة بالفرنسية تنقولوا éclipse de la lune ou bien éclipse du soleil. إذن في هذه الحالة la lune se trouve dans la zone de l'ombre on a dans ce cas la lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Alors il y a l'éclipse totale de la lune. يعني les personnes اللي كاينين في هاد لا زون ديال l'ombre propre de la Terre، ما غاديش يبان لهم لا تير، ما غاديش يبان لهم لا لون بلوتو مفهوم. وبالتالي يعني غتكون واحد الليله اللي هي مظلمه. Troisièmement, expliquer le phénomène. Lorsqu'on a le soleil, la terre et la lune sont alignés et donc c'est une condition nécessaire. خاص الشمس والأرض والقمر يكونوا على استقامة واحدة. داكشي علاش كنشوفوا هاد الظاهرة غاغمون كتعاود مدة طويلة. et la lune se trouve
Et la ligne se trouve dans l'ombre de la Terre. On a l'éclipse. On a l'éclipse totale. L'éclipse totale dans l'ombre portée de la Terre. Dans l'ombre portée de la Terre, ou bien la zone d'ombre, ou bien la zone d'ombre. لأن هنا عندنا ليسباس ما عندناش ليكرون. l'éclipse partielle dans la zone de pénombre de la Terre. يعني في مكان شبه الظل أو حيز الفضائي لشبه الظل للأرض. يعني هنايا هذا هو. إذا هنا غيكون عندنا بارسيال، وهنا كذلك بارسيال، هنا توتال. فهاد لا زون هادي، فهاد لا زون هنا توتال، هنا كله توتال، وهنا فهاد لا زون هادي بارسيال، عندنا هنا وهنايا. إذا نتمنى أنكم استفدتوا من هذا التصحيح هذا. اللي عنده شي تعقيب أو إضافة يكومونتي في لا فيديو. وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء. ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.